पवित्र ख्रीष्टमास उपलक्षे वरिष्ठ सांबादिक अनुव्रत बारांक द्वारा शीतवस्त्र बंटन करथिले। रायगड़ा सहरर पवित्र ख्रीष्टमास उपलक्षे गरीब लोकमानकु कंबल बंटन। आज ख्रीष्टमास जयंती उपलक्षे श्री जीशुंक महत बाणी जथा गरीब दिनहीन मानव जाति पाई देइथिबा उपदेशकु अनुसरण करी रायगड़ा सहरर वरिष्ठ सांबादिक तथा समाजसेवी श्री अनुव्रत बारा विभिन्न मंदिर बाहर शीत काकरे बसिथिबा वृद्धा वृद्ध मानकु कंबल बंटन करथिले। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ନ କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଦିନରେ ଗରିବ ବିଧବା ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଏକତା ସବୁଦିନ ବଜାୟ ରହିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ମାଣ୍ଡିକା ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।